ya. Terus juga dalam diskusi ini kita bagi menjadi 3 topik ya. Jadi topik pertama adalah discuss about experience how athlete and can be top performance hockey in the world ya. Jadi bagaimana cerita ya tentang pengalaman ketika seorang atlet itu dapat menjadi pemain menjadi top performance terbaik di hoki di dunia ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Dan Evans adalah mantan pemain nasional tim hoki tim Australia ya. Beliau juga mendapatkan medali silver perak di Olimpik ya Barcelona 92 dan juga gold medal di World Cup pada 1986 ya. Pada saat itu usia beliau pada 1986 itu dapat gold medal World Cup itu 19 tahun usianya. Benar-benar sangat muda ya, very young. Ya. Terus yang kedua, kita diskusi ya bagaimana seorang trainer atau pelatih itu melakukan training terhadap atletnya. Yang ketiga, Coach Dan juga akan memberikan tip-tip ya bagaimana melatih sebuah tim pada level high performance ya, pada level-level high performance. Oke, jadi kita mulai. Wik, perlu singkat kamu jelaskan ke Dan? Oke. Untuk apa yang Pak Doni sampaikan? Ya, singkat aja intinya. Yeah. Yeah. Well then, Mr. Doni asked me to give you some short speech about what he said last time. That Sure. Yeah, he has introduced yourself, and then secondly, he has given the clue or maybe the main topic of our discussion today, our sharing session today. So yeah, time is yours. So wonderful. Thank you, Wika. And firstly, thank you to President Donny for giving me the opportunity to share these experiences with the East Jarvan hockey athletes, and in particular, and coaches, and in particular those that are heading to PON next year. Okay, Wika? Ya, baik. Sebelumnya disampaikan untuk Pak Doni. Terima kasih bahwa saya sudah diberi kesempatan untuk menjalankan sesi sharing pengalaman, khususnya bersama dengan para pelatih hoki di seluruh Jawa Timur dan barangkali ada yang di luar Jawa Timur. Terus kemudian mohon izin juga saya sedikit memperkenalkan diri ya Pak Doni. Ya. Jadi kebetulan hari ini saya Wika diberi amanah untuk membantu kelancaran acara sesi sharing hari ini, khususnya mendampingi Mr. Dan, Coach Dan, terkait dengan menyampaikan materi dalam bahasa Indonesia. Jadi sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang lebihnya nantinya dalam proses sharing ini. Oke, Dan, what next? Okay, so first discussion point of experience of how an athlete can get to a top performance in hockey in the world. I thought I'd speak a bit about my own journey, both from a child, or starting from a child, and then finishing in at the Olympic Games, as Donny has just put up there, at the medal ceremony. So to start point, I started playing hockey at 5 years old. Both my mother and father played hockey, and I also played cricket and did athletics as a young boy. Until the age of about 12 when I started playing hockey competitively and cricket competitively. Okay, Wika? Baik. Ya, mohon izin ya para pelatih dan juga rekan-rekan atlet yang saya hormati. Jadi langsung saja. Tadi disampaikan bahwasanya Mr. Dan ini nantinya yang pertama akan menjelaskan tentang perjalanan karirnya khususnya di dunia olahraga ya. Yang pertama dia mulai dari kecil sampai dengan nantinya mencapai Olympic sport. Yang pertama dia sudah bermain hoki mulai dari usia 5 tahun karena memang kedua orang tuanya juga memang mantan atlet hoki, dan kemudian dia juga nggak hanya bermain hoki tapi juga kriket dan juga atletik. Okay? Well, okay, so the main thing I enjoyed from hockey and cricket was the ability to play with my friends and my teammates.
So it wasn't just enjoying the sporting aspect of playing, it was enjoying the camaraderie, the friendships, the sharing the good times, the successes, and also the failures of team sport. And I think from a team sport perspective, that builds character in individuals, in people, and in the teams. Okay, Wika? Ya, baik. Jadi singkat cerita, pada prinsipnya dia menikmati semua olahraga yang dia geluti tersebut karena untuk mencapai kesuksesan di sana terdapat banyak sekali nilai-nilai yang bisa dia dapat, termasuk membangun karakter baik itu individu secara individu maupun secara tim secara keseluruhan. Oke, Dan. Okay, so when I was 15 years old, I was a promising young hockey player, but I didn't get selected in the WA state team, which is like the East Javan team from a national perspective. And that selection or non-selection motivated me to work really hard at my game to improve and train and train and train. Oke, When, okay. Sorry, Dan. Ya, ketika di usia 15 tahun ya, sama halnya seperti halnya di Jawa Timur seperti ini, dia waktu itu level Jawa Timur, level provinsinya di sana, dia tidak terpilih sebagai seorang pemain, khususnya dalam mempersiapkan tim menuju national event. Tapi di sana dia bekerja sangat keras, mencoba lagi dan lagi sampai kemudian dia akhirnya mendapatkan sesuatu yang akan dia ceritakan setelah ini. Oke, Dan. So I trained and trained and trained, and the next year I got selected into the WA state team. But then I got injured, so I couldn't go to the tournament. So I had two forms of adversity. First, non-selection, and then 1 year later, injury at 16 years old. So it could have been very easy for me to give up hockey, but I decided that no, I would fight through it. And then 2 years later, I played my first game for Australia. Wow, awesome. There we go. Ya, baik. Jadi di awal dia berkarir di usia 15 tadi banyak sekali ujian dan cobaan yang dia hadapi ya. Yang pertama tentunya tadi dia sudah cerita dia nggak kepilih tahun pertamanya. Di tahun keduanya sudah sembuh, terpilih di hoki WA Stated itu sama seperti provinsi kalau di kita ya, provinsi Australia Barat, West Australian. Tapi ternyata dia mengalami cedera. Nah, jadi cobaan yang sangat bertubi-tubi. Tapi kemudian dia tidak berputus asa ya. Dengan hal seperti itu, baginya ya mudah saja untuk menyerah. Tapi ternyata dia lanjut untuk tetap berlatih dan akhirnya 3 tahun kemudian dia selected, terpilih untuk menjadi national hockey players. Oke, Dan. So my point of learning there, Wika, is that it is important to note that sports people that make it to the very top in whatever their sport is have always had to experience some form of adversity, some failure like non-selection, like injury, that sort of thing, because it makes people stronger and more resilient to work harder. And that is an important part of the lesson in how people get to, it doesn't just happen by accident that all of a sudden you're one of the best players in the world. There's a lot of time and effort that goes into that. And so those two examples of mine are good lessons to learn for everyone that plays in a sport. Okay, Wika? Ya, it must be hard for you. Oke. Ya, jadi poin utama yang bisa kita ambil dari sini adalah penting halnya gitu ya buat kita, khususnya para atlet untuk mencapai top performer ataupun bagi para pelatih dalam meningkatkan top performer atletnya harus mengalami banyak sekali pengalaman, baik itu yang sengaja ataupun nggak sengaja, yang mana ya semuanya itu bisa kita anggap sebagai sebuah, dan kemudian tinggal bagaimana daya tahan kita ya, resistance kita ataupun upaya kita untuk tetap bertahan melewati itu semua dan kemudian berupaya untuk menjadi top performance atlet. Oke. So
So all of that hard work, all of that extra training, all of the time, the sacrifices that I made, that was all worth it when I turned 18 years old and played my first game for Australia, which was in my hometown of Perth. We played against England and my whole family was there to watch me. 12 months later, I was selected in the Australian World Cup team to go to London to compete in the World Cup. And I was part of that winning team, the first time Australia had ever won a World Cup in hockey in 1986 at 19 years old. And I'm still the youngest World Cup winning gold medalist for Australian hockey now. Wah, Okay, ya, awesome. Jadi di pengalaman dia bermain hoki ya, khususnya tadi di rentang usia 10 sampai dengan 18 tahun, itu pengalaman pertamanya adalah tadi bermain dengan Inggris, di mana di situ dihadiri oleh hampir separuh keluarganya, yang mana itu sebuah hal yang membanggakan tentunya ya. Terus kemudian di 2 bulan kemudian di Olimpiade London, di situ ya, London 1986 kalau saya nggak salah tadi, dia tercatat atau terpilih kemudian menjadi salah satu pemain tim nasional hoki Australia di situ. Dan itu merupakan prestasi yang sangat bersejarah karena sampai sekarang dia masih menjadi pemain termuda ya, pemain termuda, the youngest player untuk Australia di khususnya di level dunia. Oke, Dan. Okay, so after the World Cup, the next big tournament was the Seoul Olympic Games in 1988. And I was selected in the team, and we were in Seoul 4 weeks before the Olympics were about to start to play a practice tournament against Holland. And during a game, I dived to make a tackle and landed awkwardly on my knee, which caused my knee to lock. I then was flown back to Australia to have surgery. And when I woke up from the surgery, the doctor said that I would be out for 3 months. Okay. So I missed out on competing at the Seoul Olympics once again because of injury. Okay? Yeah. I'm so sorry to hear that. Oh, that's okay. Yeah. Oke, ya, baik ya. Teman-teman tadi sudah dijelaskan bahwasanya di event besar dia kemudian ya, yang kedua tadi di Seoul Olympic itu dia bermain melawan Holland ya, singkat cerita seperti itu. Kemudian dia mengalami cedera khususnya di knee atau lututnya dan mengalami cedera yang sangat parah sekali hingga akhirnya mengalami perawatan. Dia bangun-bangun tiba-tiba sudah perawatan dan akhirnya divonis oleh dokter bahwasanya dia harus harus menepi selama kurang lebih tadi kalau saya tidak salah 3 bulan ya, dan itu merupakan ya hal yang sangat menyakitkan bagi dia. Oke, Dan. So that was a very traumatic experience. I had the Olympic Games is the absolute top for our sport in hockey, of course, with the World Cup, and so it took me a long time to overcome that mentally, psychologically. I was tossing up, do I continue to play hockey or do I not? I was 21 years old then. What about my career? So eventually 6 months later, when I was fit again, I decided that no, I would use that experience like I did with the selection and the previous injury before I was in the Australian team to get even better and better. So I trained harder and harder again. And then in 1992, I was back into the team for Barcelona Olympics, and we ended up finishing second and winning a silver medal to Germany. And I was selected in the World 11 best team after that tournament. Okay, we can. Okay, so at the final match, what team that you faced? Germany? Germany, yes. Okay, yes, yeah. in the gold medal game.
Oke, I just make sure. Oke, ya, jadi tadi di awal sempat dia bilang bahwa dia harus divonis cedera, itu kemudian menyebabkan dia sangat trauma ya, teman-teman. Bahkan di usianya yang sangat masih muda saat itu, di 21 tahun, dia harus menepi karena cedera yang sangat parah, hingga akhirnya dia bekerja dengan sangat keras, memulihkan cederanya, sampai kemudian hampir kurang lebih 6 bulan ya, kalau nggak salah tadi. Terus kemudian di tahun 1990 dia back to the field. Nah, akhirnya dia kembali lagi di karir hokinya, khususnya di Barcelona ya, Olimpiade Barcelona di tahun 1992. Dan akhirnya dia di situ terpilih menjadi 11 pemain terbaik, yang mana prestasi tertingginya adalah silver medal di Barcelona pada saat itu menghadapi Jerman. Oke, Den. Okay, so after the Barcelona Olympics, I broke my knee again, and then I decided that enough was enough. I couldn't keep going with the hockey because I had 7 operations, 7 surgeries on my knee in 9 years. So it was difficult to walk, let alone to play hockey. So at only 25 years old, I had to retire because of injury. But I'd had a wonderful, albeit short career of 8 years with 100 test caps, played all over the world, and I'm still very close friends with the hockey players that I played with. Okay. Yeah. Okay. Yeah, you got lots. Again? Only Sorry. for no. You got a lot in only 6 years. 8 years. 8 years. 85 to 92. Yeah. Okay. And you were retired at 25. That's right. Because of injury. Because my knee could no longer last it. Oke, ya baik. Jadi di prestasinya terakhir ya di situ setelah Barcelona, dia pikir memang ya enough is enough ya. Cukup ya wis, pokoknya cukup wis, sekian aja, karena dia sudah mengalami 7 kali operasi ya, dan itu luar biasa. 7 kali operasi benar-benar hal yang sulit bagi dia ya untuk kemudian melanjutkan. Jadi dirasa itu adalah sebuah puncak pencapaian dia. Sekalipun demikian, dia di usia 25 pada saat pensiun itu dia sudah mendapatkan 100 caps. Nah, jadi di Australia, khususnya tim nasional Australia ya, dia sudah 100 cap, bermain di hampir seluruh dunia. Dan kemudian bagi dia untuk saat ini menjalani kehidupannya dan berteman baik dengan rekan-rekan sesama atlet maupun pelatihnya itu sudah merupakan hal yang lebih dari cukup bagi dia. Ya, saya rasa seperti itu. Oke, Den. So, the main message out of this discussion before we open up to questions, Rika, is that I want to is that I was very lucky to have represented my country, Australia, and to have played in a World Cup and Olympic Games. But it took a lot of work, a lot of training, a lot of sacrifice, a lot of injuries to get there. So I'm very lucky compared to a lot of people that have never had that opportunity. There's only 400 Australians have ever played in the Olympics. So I'm very, very lucky. And yeah, so happy for you to open up to questions about my experiences before we move on to the second discussion topic. Ya, baik. Jadi pesan utama yang dia ingin sampaikan tadi ya, dia di awal pembuka ceritanya ini, dia merasa bahwa sangat beruntung sekali ya, atau bisa mewakili tim hoki Australia. Ya, semoga saja ya, kita doa sama-sama adik-adik yang di sini nantinya ke depan bisa memiliki kisah yang jauh lebih baik daripada Coach Dan ini. Tapi tentunya di situ dia ketika mewakili World Cup dan juga Olympic Games, banyak sekali hal yang dia korbankan, banyak sekali kerja keras, suka duka dia lewati di situ, baik cedera dan sebagainya ya. Bertemu banyak orang dan juga bisa artinya
melewati saingan lebih dari 400 orang pemain Australia untuk kemudian berprestasi seperti itu merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Harapannya para pelatih di sini nantinya juga bisa mencetak atlet-atlet yang mana juga bisa mewakili hoki Indonesia dan berprestasi di tingkat dunia. Amin. Oke, Dan. So you let them to ask to you? Yes, please. Oke, baik. Rekan-rekan pelatih yang saya hormati dan juga adik-adik atlet yang saya banggakan, monggo silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan bisa dipersilakan. Teknisnya seperti apa? Saya serahkan ke Pak Doni sebagai moderator. Oke. Jadi kalau mau bertanya boleh diketik atau mau ngomong juga. Tapi lebih enak diketik ya. Nah, saya tunggu pertanyaannya sambil diketik. Nah, sambil menunggu pertanyaan di kolom chat, ketik aja ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya bertanya dulu nih, Wik, ke Ya, Coach Dan. Dan I ask you first. Oke. Jadi gini, selama ini yang dilakukan oleh Dan itu cukup istilahnya cukup kuat ya. Jadi mulai dia jatuh, tidak terpilih menjadi pemain, dia maju lagi jadi pemain, terus dia cedera sampai operasi sampai 7 kali ya. Iya, Wik, betul ya, Wik? Ya, betul. Sampai betul. 7 kali operasi, dan terakhir dia bisa bermain pada usia, istilahnya terakhir di Barcelona ya, 92, terus tambah lagi sampai usia 25 tahun, akhirnya dia memutuskan stop. Nah, ini yang menarik di sini ya. Apakah bagaimana seorang Dan Evans ya, dia bisa istilahnya memotivasi dirinya sedemikian rupa dan dia tahu kapan dia sebagai atlet, kapan dia harus berhenti dan kapan dia harus saat ini sebagai pelatih. Itu apa? Mungkin bisa diceritakan oleh Dan. Oke, baik, Pak. Wow. That's a very long question. Yeah. There is an introduction. Okay. Oh, okay. Well then, shortly, the question from Mr. Doni is, you were very tough as a player, up and down, and then, interestingly, when what's this? When you are as an athlete, when you are as a coach, and then when you need to retire, when you need to be stronger. So, tipsnya apa gitu, Pak ya? Ya, apa yang bisa membuat Dan bisa seperti itu gitu? So what makes you like what I said? Okay, so I think that's the main message out of some of my experiences is that in order to get to the top, along the way, along that journey, there are going to be failures. There are going to be sacrifices that need to be made. There are going to be injuries or non-selection. And it's how you cope with them, Wika. You can either give up. It's a bit like life. You can either just give up, or you can soldier on, get back in there and work harder and harder and harder. So I think the main message out of that is that the harder that you work in anything in life, the more results, the more successful you're going to be. It's the same in business. It's the same in family, in faith. If you are prepared to work hard, then you will get the results. Okay. Jadi yang bisa saya tangkap ya dari yang namanya kisah yang panjang gitu ya Pak, itu akan banyak sekali value, nilai yang bisa kita dapat. Ibarat kehidupan, ya kita bisa memilih, bisa kita hanya menyerah begitu saja, atau kita mencoba kemudian untuk menjadi lebih keras. Karena buat dia semakin keras kita mencoba, kita berusaha, maka semakin sukses kita bisa dapatkan. Itu nggak hanya berlaku di hoki, tapi juga di dunia bisnis, ataupun di keluarga, dan dimanapun, bisa berlaku dimanapun. Pada prinsipnya itu yang menjadi pegangan dia. Kurang lebih seperti itu untuk teman-teman juga. Satu lagi,
Wik. Ya. One more question, Dan. Yep. Nah, jadi gini, Wik. Ketika si Coach Dan ini, si Dan Evan ini menjadi atlet, ya, dia bermain bahkan di level dunia seperti World Cup maupun Olimpik, perasaan dia atau tingkah laku dia seperti apa? Contohnya misalnya, oh ya, saya sudah main di level dunia, berarti saya ini sudah sangat hebat. Saya enggak. Pelatih ini kadang-kadang beri instruksi salah atau bagaimana? Kira-kira apa yang dia lakukan gitu loh? Atau sikapnya dia saat sebagai atlet itu bagaimana? Ini penting ini. Oke, ya, baik. Mungkin bisa buat acuan juga untuk para atlet ya, teman-teman. Jadi, well, then, when you were an athlete, yeah, especially in world-class athlete, what you feel, especially your attitude? Yeah, do you feel that, oh, I'm the best, or maybe when your coach has a mistake, so what you did, especially your attitude? Yeah. Okay. So I think firstly in hockey, because it's a team sport, you need to have trust. So trust in your own ability, and also trust in your teammates' ability. Okay. So it's a two-way thing, but individually, yes, you have to know that you are at that world-class level. You are there, but you can't afford to at all get complacent and think that you are better than everyone else. So become too arrogant. So it is a fine line. It is a balanced situation where, yes, you must know and have faith and trust that you are right up there, and so are your teammates, but you can't go over the top. Sorry, teammates including coach and staff, including coach, trainers, managers, physiotherapists, all. When I say team, I mean all the off-field team and the players, the whole group. Baik, well, ya, baik. Jadi di situ tadi Pak ya, kurang lebih kita bisa sama-sama tahu bahwa saya di hoki ini khususnya olahraga bergu ya, olahraga tim, kita harus mempunyai rasa kepercayaan. Baik, tentunya yang pertama secara individu percaya pada diri atau kemampuan kita. Kemudian yang kedua kita ya tentunya nggak boleh merasa bahwa kita ini paling hebat, bahwa kita bisa berdiri sendiri, enggak, karena kita di sini semuanya adalah satu kesatuan tim. Jadi kita juga harus memberikan kepercayaan kita kepada semua rekan-rekan atlet maupun seluruh jajaran ofisial, karena bagaimanapun dalam sebuah tim kita bekerja bersama-sama. Saya rasa itu Pak Doni. Dan dia nggak pernah merasa bahwa dirinya yang paling hebat, karena harus seimbang ya antara hak dan kewajiban sebagai seorang individu, dia harus seimbang tadi ya dia bilang. Oke. Yang lain? Oke. Pertanyaan mungkin? Okay, so we move on, Wika? Ya? Di chat, Wika. Di chat. Oh ya. Oke. Oh, ini baru pertanyaan masuk. Oke. Pertanyaan untuk Coach Dan ya. Ketika Coach Dan dicoret dari tim, bagaimana perasaannya dan apa yang membuat dia punya motivasi sangat besar untuk terus berlatih keras dan terbukti berhasil? Okay, yeah. Well, then there is a question from Mr. Imam Mulawi. Yeah. Imam. Okay. Yeah. Very good coach. Very good coach. Yeah. Okay. Hello, Coach Dan. Hello. Okay. Well, he asks you, what did you feel when you were non-selection, when you are not selected, and what is your biggest motivation to try to train harder and harder? Okay, very good question from Imam. Firstly, the feeling with the non-selection was one of anger, frustration,
surprise. But overwhelmingly, it motivated me to work harder and harder and harder, so that coach and selected that didn't pick me, I would never ever give them the opportunity not to select me in the future. So I used it as a motivating factor to want to get better and better and better. The second part of the question, I think what motivated me at the very top was always to get better and better and better as a player myself. Okay, so that I was judged by myself as well as my teammates. How does that sound? Like, Yeah, okay, makes sense. Yep. Yeah. Okay. Okay, let me explain. Yep. Ya, jadi yang dia rasakan tentunya tadi dia ya sebagai seorang pemain yang coret ya, tentunya lumrah dia marah, kemudian frustasi dan kaget juga ya. Tapi kemudian ya dia justru menjadikan itu atau membalikan keadaan kayak gitu itu untuk menjadi motivasi dia, justru menjadi motivasi terbesar dia. Nah, itu mungkin yang agak sedikit ini ya butuh proses. Nah, jadi dia membalikan itu semua menjadi sebuah motivasi kekuatan terbesar dia untuk kemudian jauh menjadi lebih baik dan lebih baik lagi sebagai seorang pemain yang mana dia selalu berusaha untuk lebih baik dibandingkan dengan atau maksud saya berlatih dengan sama baiknya dengan rekan-rekan satu timnya. Kira-kira itu Coach Imam. Okay, thank. No problem. So can I just say one other thing? One thing that we didn't have, so it wasn't a motivating factor, was money. We weren't paid any money. So the pond athletes are getting paid more than what the Australian hockey team get paid. Does that make sense? Okay. Yeah. So I think the pond athletes that Coney pay and the business pays, and the coaches should feel very privileged that they get paid to play a sport that they love. Okay, we can. Oke, ya. Jadi ada sedikit tambahan tadi bahwasanya kita tidak bisa menjadikan kemudian kendala uang, khususnya yang kita ngomongin soal PON ini ya. Ya, kita tidak punya alasan lagi karena memang KONI sudah menyediakan anggaran yang cukup besar gitu ya untuk kemudian mempersiapkan tim khususnya di PON ini. Jadi itu merupakan sebuah keuntungan buat tim PON khususnya Hoki Jawa Timur. Oke, Dan. Okay, so I think we'll move on to the second discussion point, Wika. Yeah, but I'm so sorry. There are many questions. Oh, sorry. Okay, keep going then. Ya, Pak Doni, boleh dilanjut pertanyaannya atau gimana? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke sesi kedua. Oke, kita lanjut sesi kedua ya. Pertanyaan di chat. Chat ada pertanyaan? Oke, ini ada satu pertanyaan nih. Oke. Tidak apa-apa, lanjut sesi 2 juga tidak apa-apa. Ini. Chat dulu. Baik. Ya, yang mana Pak? Pertanyaan kedua, pertanyaan dari Banners ya. Saat menjadi atlet, sejauh mana atau hal-hal apa saja yang menjadi wewenang pelatih atau sejauh mana pelatih menangani kedisiplinan anak latihnya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, keleluasaan apa saja yang diizinkan oleh pelatih kepada atletnya? Oke, coba ya. Well, then there is a question from Mr. Banners Handley. Okay. Okay, so the first question, there are two questions. Okay. As a coach, when you were an athlete, okay,
Mm. Yep. Hello? Yes. Can you hear me, Wika? Yeah. Yeah. Wika, Yeah. Yep. Okay. Go ahead. Let's talk about the authority of a coach. How the coach handle, or maybe to make the athlete more disciplined. Okay, that's the easy sentence to explain the question. Okay. Yeah. And so this. Go The on. first is the authority of the coach, and secondly, how to make the athlete more disciplined. Yep. Okay. So this is leading on to the second of our discussion points. We can discuss how, as a coach, you train athletes. Okay. So maybe I can talk about that, and then I'll answer that question afterwards. Okay. Is there other questions about my experience and as an athlete? Yeah. Because Jadi, I'd like to sort of move on to the coaching aspect ya, pretty soon baik. if we can. Ya. Jadi mohon maaf ya untuk Pak Banners, untuk pertanyaan pertamanya tadi terkait dengan wewenang pelatih dan juga gimana untuk mendisiplinkan atlet ya. Jadi nantinya akan dijawab di sesi kedua karena kebetulan memang temanya sesuai dengan apa yang akan dia sampaikan di sesi kedua. Terus kemudian yang nomor 2, keleluasaan tadi belum sempat saya tanyakan, jadi saya rasa itu juga masih nyambung dengan topik yang kedua nanti. Jadi monggo nanti bisa tetap disimak. Gitu ya Pak Banners, mohon maaf. Oke, untuk selanjutnya Pak Doni. Oke, jadi selanjutnya ini pasti nanti di akhir sesi ini pertanyaan Pak Banners dijawab ini terkait sebagai seorang coach ini ya. Jadi di sesi kedua kita akan diskusi bagaimana ya, sebagai seorang pelatih ya dalam memberikan pelatihan kepada atletnya. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan juga apa saja yang harus dilakukan, tip-tip apa, dan apa yang harus dilakukan sebagai pelatih, apa yang tidak boleh dilakukan sebagai pelatih, dan bagaimana membentuk sebuah tim itu bisa menjadi lebih baik lagi, dan bagaimana bisa membuat tim itu merasa enjoy dan kebersamaan itu bersama pelatihnya bisa membuat tim itu menjadi kuat, ya, baik itu secara budaya, kultur, dan lain sebagainya. Mungkin dijelaskan ke Den. Oke, Den, silakan sampaikan, Wid. Yeah, well done. Okay, let's move to part 2. Okay. The discussion about how as a coach to train athletes. Yeah. Okay, so the first point I want to talk about with you is as a coach, you must understand your athletes. So you must have a relationship with the athletes as a coach where you understand what they want to achieve, and then as a coach, you there, Wika? Yeah, I'm so sorry. Okay. As a coach, once you understand what the athletes want to achieve, then it's your job to determine how to do that. Okay, so there must be an objective. For instance, with PON, we've got PON next year, but we need objectives along the way. So we can't just focus on gold medals. We need to focus on the training from home program. We need to focus on how we're going to do that the best as a coach, and that then leads into your ability to motivate your players, which I'll talk about next. So do you want to, and so related to that is you need to make sure that the message that you are coming across with as a coach to the athletes is clear, that they understand you. So the coach and the athletes need to have a relationship where they understand the messages from each other. Okay. Oke, ya. Jadi dalam dunia kepelatihan ya, khususnya kita sebagai atlet, maka kita diminta untuk memahami atlet-atlet kita. Jadi atlet-atlet Anda semuanya di situ. Terus kemudian pastikan ada keterikatan dengan atlet-atlet
bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, dan juga pastikan bahwa di situ Anda mengetahui ya, mengenali apa-apa yang mereka ingin capai dan bagaimana caranya Anda punya kemampuan untuk memotivasi mereka, kemudian memastikan bahwa mereka harus melakukan apa saja untuk mencapai tujuan tersebut. Terkait dengan PON Hoki Jawa Timur ataupun juga secara umum ya, maka dalam dunia kepelatihan kita harus mempunyai objektif tadi, tujuan yang bersifat jangka panjang, khususnya kalau di PON ini, maka kita sementara ini melakukan training from home dan juga bagaimana memastikan latihan tersebut berjalan dengan baik. Dan di mana kemampuan untuk memotivasi seorang atlet itu sangat penting sekali ya. Bagaimana caranya rekan-rekan pelatih bisa menyampaikan pesan ataupun instruksi yang bisa dimengerti satu sama lain. Kurang lebih seperti itu ya, singkat cerita. Oke, Dan. Okay, so related to that is the next point about finding the balance between trust and authority with the athletes. So a coach cannot should not talk at his athletes. A coach should talk to his athletes. So there needs to be an empathy in that relationship where the players trust the coach. If the coach does not have the trust and the faith in his players, then that relationship will not work. We will not have success. So how you do that is that you lead by example as a coach. You make sure that you provide motivation factors using a carrot as opposed to a stick. Do you know that saying, Wika? Use a carrot as an incentive rather than a stick as a punishment. Okay, so you get much more success as a coach or a mentor by providing a positive reinforcement message than you do out of a highly punitive environment where you're always looking to punish the athletes. So in my experience, you're better off from a coaching perspective to look positively rather than negatively in your relationship with the athletes. And then the athletes will learn to trust the coach and have faith in what he or she is saying and then be motivated more positively to perform for the coach. Okay, Mika. Ya, jadi pada prinsipnya tadi kita diminta begitu ya. Ini terkait dengan pertanyaannya Pak Benners tadi. Jadi yang pertama kita menemukan yang namanya keseimbangan ya antara kepercayaan, trust tadi dan juga kewenangan. Jadi kewenangan sebagai pelatih. Pada prinsipnya tadi lebih kepada saling percaya, kemudian memahami tanggung jawab satu sama lain, tidak semata-mata hanya bicara soal wewenang sebagai pelatih ataupun kamu atlet ya atlet, saya pelatih ya pelatih, nurut aja kata saya, nggak semata-mata seperti itu, tapi kemudian tadi lebih kepada bagaimana kita memotivasi. Kalau dia boleh kasih saran tadi, daripada kita hanya ngasih hukuman gitu ya, punishment, alangkah jauh lebih baiknya ketika kita memberikan sebuah reward. Ya, misalkan tadi dimisalkan apa ya, carrot apa intinya daripada kita memberikan hukuman ataupun ancaman, lebih baik kita memberikan justru sebuah reward ketika dia berhasil melakukan apa yang kita perintahkan tadi, meskipun hal itu sangat sepele atau sederhana. Jadi lebih baik kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya memotivasi, hal-hal yang sifatnya positif dibandingkan dengan yang bersifat negatif, yang berupa ancaman dan sebagainya. Jadi poin yang bisa saya tangkap seperti itu terkait dengan trust dan juga kewenangan seorang pelatih, antar pelatih dan juga atlet masing-masing. Okay, then. Okay, so I'll give you an example of that, Wika, and this hopefully will help to answer that last question as well. Okay. And that question, remember, was what authority should a coach use to motivate the athletes? Well, as an example, in a Zoom session,
that we all have during this training from home pandemic situation. You can't ask the athletes to be on at the right time if the coach is not on the right time. Do you understand what I mean by that? I'm so sorry, it's unclear. Okay. What's this? So if the Zoom training starts at 3:30. Oh yeah, okay. Okay. Then as a coach you have to be on at 3:25 ready. Okay. You can't ask the athletes to be on ready to go at 3:30 if the coach isn't on. So that's an example of how a coach can lead by example in a positive manner. Okay, ya, make sense. Ya, sure. Ya, jadi tadi dicontohkan ini cara untuk mendisiplinkan atlet bukan semata-mata perintah seperti ini, seperti itu, tapi lebih kepada ngasih contoh. Tadi dia ambil contohnya terkait dengan latihan training from home. Nah, ketika kita minta untuk latihan 3:30 misalkan, maka kitanya sendiri di situ sudah siap di jam 3:25 ya. Jadi di jam 3:25 kita sudah siap. Jadi dengan seperti itu kita memberikan sebuah contoh, tidak lantas memerintah tapi langsung memberikan contoh. Give an example, real example. Okay then. Okay, so I suppose in summary, the most important thing from a coaching perspective is that you have an environment, a program that is enjoyable for the athletes. If the athletes don't want to do it or they don't find it enjoyable, they won't reach their full potential. So you must provide an environment, and the best way to do that is to make sure that there is a really healthy and honest communication culture within the groups. Okay, so that the athletes feel that they can be honest with the coaches, and the coaches feel that they can be honest with the athletes. So that's what we're trying to achieve with this culture project that we put out last week, and hopefully that will also help to assist us in our overall preparation for PON games next year. Okay. Okay. Well. Ya, jadi pada prinsipnya, kesimpulannya tadi dia sampaikan bahwasanya kita sebagai seorang pelatih harus memiliki sudut pandang yang tepat ya terkait dengan program yang kita buat ya, situasi program yang kita ciptakan. Di situ kita harus memastikan bahwa atlet kita atau atlet Anda, Bapak-bapak sekalian, di situ menikmati apa yang mereka lakukan ya. Pastikan bahwasanya mereka di situ enjoy dan bapak-bapak tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, yang mana itunya nanti bisa berpengaruh terhadap peningkatan potensi mereka. Dan yang paling penting lagi di situ harus tercipta adanya komunikasi ataupun keterbukaan di situ ya, keterbukaan satu sama lain, yang mana itu adalah sebuah kunci kesuksesan menurut Dan ya. Jadi gimana caranya atlet bisa percaya sama pelatih? Begitu juga sebaliknya, ada kepercayaan, keterbukaan satu sama lain. Dan itu adalah sebuah proyek yang sedang dia garap beberapa akhir-akhir waktu ini, khususnya di Hoki Jawa Timur. Saya rasa itu. Oke, Den. Okay, so Wicker, I think because discussion point 2 and 3 are quite related, I think I'll continue on to discussion point 3 and then open up for questions. Do you think, is that okay with Mr. Donny? Okay. Jadi lanjut dulu sampai yang ketiga baru ada diskusi ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi yang lain siapkan pertanyaan ya. Jadi yang pertanyaan yang slide kedua ini sama yang berikutnya silakan siapkan pertanyaan, kalian ketik di chat. Nanti di akhir sesi yang ketiga Coach Dan akan menjawab semuanya. Oke. Lanjut, Wik. Okay. Yeah, okay then. Yeah, you may finish your last section, then yeah, the questions are okay. at the last section. Ada yang ini warga. Okay, so
All right. So when we talk about tips of how to train in a high performance environment, the first thing that you need to make sure that you are good at is being well prepared. So you need to have the knowledge. Okay. You find out how things are being done by the most successful teams in the world. The training drills. You have the right equipment. You have the right briefing of the other coaches. So the first thing in being a successful coach at high performance levels, like Pond, is that you're very well prepared. Okay, Wika? Ya, baik. Jadi ini terkait dengan bagaimana kita melatih di dalam suasana latihan yang sifatnya di situ menjalankan performa atlet tingkat tinggi ya. Jadi yang pertama tentunya kita diminta untuk mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang sifatnya kekinian. Pengetahuan di situ yang mana ilmu pelatihan ya, yang update ataupun modern. Dilengkapi tentunya dengan prasarana yang baik dan juga diimbangi dengan komunikasi yang baik antar sesama pelatih jika seandainya kita melatih berdua ataupun lebih dari satu orang di situ. Oke, Dan. Okay. The second thing is that you need to make sure as a high performance coach that you encourage and promote a very healthy and robust culture throughout the group of athletes and coaches. Okay, so once again, we talk about things like communication, honesty. We talk about the fact that once, if there's adversity like selection, non-selection or injury, then the culture of the athletes and of the coaches is strong enough to cope with those forms of adversity. Because if you can't cope with adversity off the field, then in a game when it's very hard and the opposition are pushing and pushing and pushing, and you're not sort of playing all that well, then that's when you need the resilience and the determination to be able to overcome that adversity. So you not just have to work hard on the field, but work hard off the field with the principles of values and expectations. Okay, so culture again, Wika. Oke. Ya, baik. Jadi tadi dia bilang bahwasanya masih terkait dengan komunikasi ya, diminta kita sebagai seorang pelatih memastikan bahwa adanya budaya yang robust. Robust itu kuat ya, budaya yang kuat. Jadi dan juga sehat. Ya, itu yang terutama di dalam sebuah tim butuh yang namanya komunikasi, kejujuran, keterbukaan. Di situ kita ngomongin soal satu kesatuan. Jika kita tidak memiliki satu kesatuan, maka tim itu nggak akan menjadi bagus pastinya. Karena nanti di dalam sebuah pertandingan akan ada banyak sekali pressure, dan yang mana ketika kita tidak punya sebuah kesatuan tim yang bagus, maka itu akan justru menjadi bumerang buat kita. Jadi ngomongin soal komunikasi ataupun meningkatkan performa tim itu nggak hanya di dalam lapangan, tetapi juga berawal dari di luar lapangan. Oke, itu. Okay. The next point, as a coach, you need to make sure that you lead, you demonstrate strong leadership by example. So, for instance, if you are asking your athletes to train for 2 hours per day, then you need to invest 4 hours per day. So you never ever ask your athletes to do more than you are prepared to do as the coach. Okay? Okay. That's all? Yep. Ya. Yang poin berikutnya ya, nomor 3 ini berarti ya tadi. Kita sebagai seorang pelatih diminta untuk memberikan model ya, artinya kita baik diri kita sendiri maupun bisa menunjuk role model begitu. Kita diminta untuk memberikan sebuah model yang terkait dengan kepemimpinan yang kuat sebagai sebuah contoh. Sebagai perumpamaan tadi ketika kita minta atlet untuk berlatih 2 jam ya, maka kita harus setidaknya bersiap
4 jam ya, jangan kemudian sama, tapi kita mempersiapkan lebih lama. Saya rasa seperti itu. Oke, Dan. Okay, and finally, the message from me at a high performance level from a coaching perspective is that you should always be designing and implementing programs that strive for the highest level of consistent performance in training. Okay, you often hear me say you must train as you play. You must always be trying to train as you would be playing at the highest level you can, and to do it as consistently as you can. Okay, the difference between the very best players and the next level is about consistent high performance, being able to do it all the time, not just when it suits you or when things are going well, but when you're dealing with adversity, when you have to deal with things that you can't control. Okay, so the way that you get better in games, in tournaments, in PON, is to train at the highest level consistently. Okay, and that includes training from home. It includes physical training, tactical training, all that sort of stuff. So you must always strive to perform at your very best. Okay, Wika. Ya, baik. Jadi kita sebagai seorang pelatih diminta gitu ya untuk selalu mengusahakan bahwasanya pelaksanaan aktivitas yang sifatnya tingkat tinggi tadi itu bersifat atau dilakukan secara konsisten ya, karena bagaimanapun itu hal yang paling penting ya. Kita diminta untuk mendesain suasana latihan dengan tingkat tinggi yang sifatnya konsisten. Dan terus kemudian tadi poin yang bisa saya tangkap, kita diminta untuk melatih sebagaimana kita ingin bermain. Jadi dibayangkan ketika kita pengen main itu kita pengennya seperti apa. Ya, berarti kalau saya boleh sedikit simpulkan, sebuah tim itu akan merepresentasikan bagaimana pelatihnya itu bermain, atau pelatihnya itu ingin bermain seperti apa. Dan tadi yang bisa kita ambil lagi adalah yang membedakan antara very best player, pemain yang sangat bagus, dengan pemain yang setingkat lagi di atasnya. Jadi levelnya lebih daripada sekedar very best player, itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan latihan dengan konsisten, bagaimana kita bisa mengontrol segala sesuatunya setiap saat di situ secara konsisten. Itu termasuk meliputi tadi latihan fisik, teknik, dan lain sebagainya. Saya rasa itu yang bisa saya tangkap tadi. Oke, Dan. Okay, let's have about 15-20 minutes I've got left. Let's open up for questions. Oke, ya. Ada sekitar waktu 15-20 menit sebelum kita akhiri. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, Pak Doni. Halo. Ya, silakan. Rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan, silakan diketik langsung di kolom pertanyaan. Nah, sambil menunggu mungkin saya dulu yang tanya nih. Wik. Ya. Nah, untuk Dan, I ask you the first time again. Jadi kita lihat ya, terutama saya perhatikan di sini juga, di sini di Australia itu ada Australian Institute of Sport Men's Hockey pada tahun 1985. Apakah hal ini yang menyebabkan Australia bisa menjadi juara di World Cup 86 sehingga meraih medali emas? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagai seorang pelatih, ini kalau ini Terry, ini yang dimaksud sebelahnya Dan ini adalah Terry Walsh. Ya, correct. Is Terry Walsh order set you? Mana, Pak? Dan? Okay, Wika? Iya. For the picture, is Terry Walsh? Yes.
Oh yes. He was coach. Yeah, Terry Walsh. He was coach. I continue for Wika. Oke. Jadi ini yang kedua deh, Wik. Jadi ketika seorang pelatih masuk ke dalam suatu negara, contohnya Terry Walsh kalau nggak salah dia pernah melatih di Malaysia, dan yang kalau benar adalah ketika itu dia membuat skema desain sehingga Malaysia bisa seperti sekarang. Ya, dulu Terry Walsh ini kalau nggak salah pelatihnya Malaysia. Jadi dia mendesain, membuat fondasi, dan sampai sekarang fondasi itu masih dipakai sehingga tim hoki Malaysia bisa menjadi yang terbaik di Asia saat ini. Ya, seperti itu. Apakah itu berpengaruh juga fondasi itu perlu ditanamkan seorang pelatih agar kedepannya tim ini menjadi lebih baik lagi? Kira kurang lebih pertanyaannya itu. 2 pertanyaan. Thank you. Okay, yeah, baik. Well then, there are 2 questions. The first question, yeah, Mr. Donny told me there was Australian Institute of Hockey in 1985. Is that correct? That is right. Yes. Okay, yeah. So is that the factor of success for Australia in World Cup 1986? One of the factors of success. Yes. So the Australian Institute of Sport, which you can see on that photograph, was put into place after the Moscow Olympic Games, when Australia didn't win any gold medals. So in 1980 and 1976 in any sport. So the Australian government invested a lot of money into the Australian Institute of Sport for each sport, not just hockey. And that was a catalyst in improving all sport in Australia, but particularly with hockey, because we all trained together twice every day in the national team and in the institute. Oke, ya. Jadi bisa dibilang demikian ya. Itu adalah salah satu kunci sukses dari hoki Australia, karena memang pemerintah Australia pada saat itu tahun sekian sudah menggelontorkan banyak dana, nggak hanya untuk hoki tapi juga untuk semua cabur, yang mana di situ benar-benar dipersiapkan untuk meraih prestasi di event internasional. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pak Doni. Yang kedua the second part of the question? Yeah. At that time, Terry Wells was a Malaysian coach. In charge in Malaysian hockey team. So, yeah. Yeah. So Terry Walsh is a very good friend of mine. And he was assistant coach in 1985 for Australian Institute of Sport. Okay. And then he coached Australia in 1996 at Atlanta Olympic Games, and then in 2000 at Sydney Olympic Games. Okay. Well, then he went to coach America, and then he went to Malaysia, and he only finished with Malaysia last year. Yeah, and the question is, so it means that he made a basic or foundation for the big design for Malaysian hockey team. So is that correct? And maybe is that the factor of Malaysian to get success right now? Exactly. So Malaysia identified, as a lot of other nations in the world, that Australian coaching is the best in the world. And so Terry Walsh was very successful with Malaysian hockey, and a very big part in getting them to where they are in world hockey today. Oke, ya baik. Jadi di situ memang bisa dibilang benar ya, karena memang di Malaysia sendiri dia mengidentifikasi semua ilmu kepelatihan di banyak negara, dan dia menganggap bahwasanya pelatihan di Australia itu yang terbaik. Dan pada akhirnya pada saat itu si Terry Well itu
membuat sebuah terobosan yang besar, big path tadi ya, sebuah langkah yang besar untuk hoki Malaysia hingga bisa sukses sampai saat ini. Oke, Pak Doni. Oke. Jadi nanti dengan Denevan kita buat roadmap yang terbaik ya, Dene. So, Mr. Doni, What's he laughing at? yeah, Mr. Doni, I hope that you're gonna give the best and to be the best here. Exactly. Yes. Yeah. Yep. Oke. For sure. Ada pertanyaan yang lain? Yang lain, monggo, barangkali. Ada mau ditanyakan bagaimana seorang pelatih itu tidak hanya melatih tapi juga ya mungkin juga dia juga menanamkan rasa disiplin, kultur, budaya juga apa itu dia mendesain program ya. Desain program itu bukan hanya untuk jangka pendek tapi jangka panjang juga, seperti beberapa pelatih Australia yang hijrah ke beberapa negara, dia menerapkan itu. Contohnya salah satunya Terry Wells ini ya, teman dari Coach Dan juga ya. Dan itu dipakai di Malaysia sampai sekarang. Nah, terus mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya tanya lagi nih, Wik. Ya, Pak. Wik, coba Ya. tanyakan ke Den, ya, bagaimana tentang kultur dan budaya itu dibangun, ya. Bagaimana caranya? Ketika tim itu bermain di level, jadi ada 2 level ya, level yang medium ke bawah, ya, jadi levelnya sampai Asian Games, SEA Games, atau nasional, ataupun sampai level yang dunia, World Club, World Cup, Olimpik. Bagaimana kultur budaya itu dibangun oleh seorang coach? Okay, wow, then there is a question again from Mr. Tony. And yeah, shortly, how to build a culture in a different way. The first, when we face the competition at the level of SEA Games or Asian Games, and the second is at the level of international, world class. Okay, so I think they're one and the same, Wika. The same. I think they're the same. So whether you play a world class or SEA Games, you still need to have a strong and robust and healthy culture. So yeah, I don't think it's okay. What can I think? It's a bit like business. Whether you're an executive for Apple or you're an executive for the local computer shop, you still need to be successful. You need to have a strong culture at whichever level that you are trying to succeed. Oke, ya. Pada prinsipnya nggak ada bedanya ya, karena di situ dimanapun levelnya kita butuh budaya yang kuat, terus kemudian tadi nilai-nilai yang ditanamkan di situ sama saja, karena diibaratkan tadi dalam sebuah bisnis ataupun perusahaan, mau itu levelnya lokal, regional, ataupun levelnya sudah mendunia, maka di situ dianggap tetap sama, kita harus menerapkan standar yang sama. Saya rasa kayak gitu. Tambahan pertanyaan, bagaimana membangun culture budaya itu menjadi lebih baik? Seorang coach itu bagaimana membangunnya di timnya? Okay, yeah. Any additional question from Mr. Doni? How to create a culture in a team to be better? Sure. Well, first of all, let me say what culture means to me in a team environment like this. What it means is everyone's ability to demonstrate a strength of character. So a strength of character where they are prepared to sacrifice their own well-being for the benefit of the team. Okay, so that's. I hope I haven't confused you there, Wika. But so you always put the team in front of the individual. Team first, individual second. Okay, and I think
the way you build that strength of character is that you are always trying to motivate the athletes to perform at their very best. Okay, so it's not just on the field or on the training track, it's off the field as well. Okay, Wika? Ya, jadi pada prinsipnya sama seperti yang dia sudah sampaikan tadi ya. Pertanyaan itu culture yang seperti apa yang diminta. Di situ pada intinya dia minta bahwasanya tim itu yang utama, kemudian individual itu yang nomor kesekian. Jadi di situ nantinya akan tercipta tim yang jauh lebih baik. Ya, oke, Den. Okay. Last question. Ya, pertanyaan terakhir mungkin. Ya, boleh tanya. Boleh langsung ya teman-teman, rekan-rekan semuanya boleh langsung berinteraksi dengan Mr. Dan, boleh langsung dalam bahasa Inggris, bisa dipersilakan. Atau kalau enggak, lagi aku. Okay, well, maybe I can finish off on a message for everyone. Oh ya, oke. Jadi ada kata-kata penutup ya sebelum diakhiri sesi ini. Oke, Dan. Okay, so I think this is a good opportunity for me to say to everyone, because we're all together, that whilst PON is not until October next year, which is a long time away, particularly for someone like Arturo, who's only, 13, 14? So we need to make sure that along the way, we are still striving to improve. Okay? So to keep motivated, keep wanting to try and improve your own performance individually as athletes, particularly with training from home, but also collectively as a team. I know it's hard. Everyone knows that it is difficult to train from home, but we should always be looking towards PON in 2021. And the way we get better in bits and bits and bits is to always strive to improve. And I mean coaches and athletes, not just the athletes. The coaches must lead by example. Okay, Wika? Ya, jadi di kesempatan yang sangat bagus ini ya, ketika dia bisa bertemu dengan rekan-rekan semuanya, dia bilang bahwasanya di sesi kali ini bicara sedikit tentang PON di situ. Masih sangat lama sekali, masih di 2021, jadi diharapkan dipastikan dalam waktu yang cukup lama ini kita semuanya bisa saling membantu untuk mengimprove satu sama lain, dan kemudian di situ kita tetap menjaga semangat, kita berusaha bagaimana caranya untuk tetap meningkatkan performa melalui training from home yang saat ini sedang dilakukan. Diharapkan nanti akan ada improvement, peningkatan sedikit demi sedikit, sampai kemudian nanti fokus atlet terjaga untuk mencapai apa yang diharapkan ke depan, dan dipastikan para pelatih bisa memberikan contoh atau diharapkan menjadi role model yang bagus untuk semua atlet. Oke, Den. Okay, and the final message then is that, like my injuries and non-selection helped to motivate me to become an international star hockey player, I think that the East Javan hockey teams can use the coronavirus as a motivating factor to be successful at PON in 2021. And I'll tell you why. Because what we can say to each other, the athletes, the coaches, is that if East Java hockey work harder in training than West Java and Jakarta and Kalimantan and the other good provinces, then we will be better prepared for PON next year. Okay, so we know that we have done all the work and all the training that will make us the best for PON. Okay, Wika. Ya,
I'm so sorry, Dan. Before I explain this this message, I need you to give a close speech or maybe a final message for especially for the general coaches here, because not at all this participation, all participants here involved in PON. Okay. So after this, I'm gonna explain what you said last time. Ya, baik ya, teman-teman. Sebelum nanti terkait dengan pesan ataupun penutup secara umum, saya sedikit menyampaikan juga karena tadi ya memang job deskripsi saya kan seperti itu. Jadi tadi dia bilang bahwasanya sama halnya dengan cedera yang memotivasi dia ya. Kita jadikan coronavirus ini menjadi motivasi ya. Kita bisa bilang bahwasanya kita atau Jawa Timur di situ sudah bekerja dengan sangat keras. Kemudian kita bersiap dengan sangat serius. Jadi kita telah berusaha yang maksimal. Diharapkan nantinya di PON kita mendapatkan hasil yang terbaik. Saya rasa itu. Terus kemudian untuk the close speech for general, Dan. Okay, all so the coaches. Sure. So the final message to all the coaches is that whenever you are coaching, always make sure that you produce an environment that's enjoyable for the athletes. Okay? Second point, you need to have a very honest communication culture with the athletes. They've got to be able to trust you and you've got to be able to trust them. And the third thing is, when you are coaching, never ever put your own self-interest before the team or the athlete's interests. Okay? You must lead with strength, but with authority, but with respect of the players. Okay. Thanks, Mika. Oke, ya, baik. Jadi tadi sebagai seorang pelatih ya secara umum, maka kita diminta untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi atlet pada saat berlatih, baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Karena terkait dengan poin yang kedua, yaitu adanya honest communication, adanya komunikasi yang saling percaya satu sama lain, keterbukaan satu sama lain, maka di poin yang ketiga juga masih terkait. Di situ kita tidak bisa kemudian meletakkan personal interest, kesenangan pribadi ataupun keinginan kita secara pribadi, tapi kita juga bisa menempatkan diri kita secara seimbang, kemudian di situ juga diimbangi dengan yang namanya menghormati apa-apa yang menjadi kebutuhan seorang atlet. Saya rasa seperti itu. Oke, Dan. Okay, thank you very much, everyone. I'm about to lose my battery. So thank you very much from Australia. All the best to your families, and I hope everyone remains healthy. Oke, baik. Terima kasih. Thank you, Coach Dan. Thank you. That is a near good for all. Ya, dari saya terima kasih ya, rekan-rekan semuanya. Semoga hari ini rekan-rekan semuanya mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sekali ya. Terima kasih atas atensinya. Ya, semoga rekan-rekan sehat dan sukses selalu, dan hoki di Jawa Timur pada khususnya semakin jaya. Thank you, Coach Dan. Sehat-sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sore para senior. Semoga nanti dari 3 itu bicara tentang sistem pertandingan ya. Oke, lebih itu sangat berguna itu, Pak. Ya, makanya itu. TMS itu sangat berguna, Pak. Setelah seri 3 nanti ada yang keempat, mungkin yang dari Belanda itu, atau yang kelima nanti tentang ini, sharing experience tentang goalkeeper. Nanti rencananya saya di mana? Malaysia. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Yang TMS itu dengan harapan perwakilannya berarti dari tiap pengcap. Sudah diumumkan di grupnya. Oke. Terima kasih semuanya ya. Saya matiin ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Doni. Thank you, Pak Doni. Thank you. Thank you, everyone. Thank you semuanya. Terima kasih. Thank you. Thank you.